abo English script actually abo sahib rok ni ba je English rok ni script dia abo ka Roman ni script sa Roman bolte tabu rok je যেটা রোম সাম্রাজ্য যখন তখন ইন্ডিয়া শাসন খাই একচুয়ালি আর রোম সাম্রাজ্য ইউজ মানে গাবুনো সুবিধার্থে তাও যে ইংরেজ রক বহাইন আ স্ক্রিপ্ট নো সুবিধা জায়গায় আ ইংরেজ রক আবুনো ইউজ খাই এটা শুধু ইংরেজ হয়ে যায় সারা বিশ্ব ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া ইনক্লুডিং ত্রিপুরা তাবু অফিসিয়াল আর রোমান বাইন চলিত আর ইংলিশ বাইন চলিত গাউন বাকি আজাগাও যে চিনি বরং না চিনি হাস্টেনি চিফ মিনিস্টার যে কক সাকা বনাবো কাই তামনাই আবো ত্রিপুরা সানো নাছিলে মানে কক আং সারাই সারাই সানাই কারণ ত্রিপুরা সানাयो রোমান স্ক্রিপ্ট বনিলে তামাবতি তংবা नों तिनी निनी चीफ मिनिस्टर ऑफिस नों रोमान बाय सियादा नों इंग्लिश बाय सियादा निनी ऑफिशियल लेटर इशू खालायबा बिभिन्न हंगा आ जागाव तिब्रा सरम आ रोमान ना खांगा चिन बागै सा उनि साताने ओ बचुंगा आलका बर्मानि तानने तामा सुनो सकमन ना ताबो से एग्जांपल द आनि स्क्रिप्ट हनै सान सालायगा दा रों लायगा आ स्क्रिप्ट नो सों सरं लायगा नि 100 বছর नङा 100 বছরनि পরেसो जों आ स्क्रिप्ट नो कायसा जागा तय हैना Hanggang 100 বছর hanggang senti মানে পৃথিবী তোরা তামনো hanggang বজে আ সাজেশন মানে বনিজি সাইজুনে এডুকেটেড হনি ওয়ানসুগো তিপ্রা সারং hanggang যতনো বুতুয়া হনি ওয়ানসুগো তিপ্রা সারং এডুকেটেড দম হাইছে ব যদি যে আকক সাগাং hanggang বনো সানাই খানানি সিমি বনি যেটা অফিস নি সিস্টেমও বা ত্রিপুরা রাজ্য আর রোমান ন হইখিবিতন এবং চালুতা খাইতেন boni saos tong hanggang kakai bojol je educated tong hanggang boni personality tong hanggang kai abang bono challenge me gche boni office je roman ba je sui tong mane english ba je type khlai tong mane apno bokhana no boni jodi je sot saos tong hanggang bo khlai ta boje sungna ala da ba ke proposal nai sam abong kan condemn khlai bona 100 ni bisunga 100 abu tipra sa birudi 100 ni bisunga 100 abu tipra sano bo naimeya sakomonnani musumani kokse salpo abo politics ni febaro ba politics line abo sing borok sina nangnai boni gana achugui khananai boni gana achugui tongnai borok sina nangnai he jamna aboni bagai abo chini bagai abo boni kokna khananai bo kogya ebong boni kokbai anga roman script no nai aba aba he khanai bo ini je TSF ba je TSF je oba he ga abono toi movement khlayo abna 100% support কিন্তু তাবো শুধু মুভমেন্ট খাইমাং जोंके कमरनि खांसिनाय दाहायसै आं बगे आंके मुभमेंट खाया जों निजिसे आबुनो इउज बमा खालायनो जों निजिबो सैनाय जों निजिसे मा खालायसै आबु आ जागासा दङ ताबु ग्राउन्ड सिदि बाक्सा पलिटिक्स बो खायदों आं बगे आं कयो जुकुनो तिब्रासा लिडार रोमान स्क्रिप्ट तै राजनैतिक ताखाय এবং যে টিএসএফ যে টিআইএসএফ नरक बाहायना रोमान स्क्रिप्ट तै नों नरक वानसुं दे गाहाम गाहायसै नर कय बছর आन्दोलन खायनाय आं निजे खालाय आं बाहायनो आ रोमान स्क्रिप्ट मा सैनाय हने आनि लाइफ आबुं थेकेन सुरु हायसै 80 सननि थेके जों कय बছর आन्दोलन खायनाय आं बाहाय जों ताव जों निजिओ आबुनो प्रेक्टिकल मा खालाय आबुनि बागै যে রাজনীতি অনেক চলে কারণ তার নিচে দুর্ভাগ্য মান 1988 নিসেমি 93 ও আর রোমান স্ক্রিপ্ট সাকসেস টিউজিএস नि যে দাবি বিভাগ সাকসেস খা एक्सेप्ट रोमान स्क्रिप्ट আর 1988 নিসেমি 93 ও আর रोमान स्क्रिप्ट সাকসেস আর रोमान स्क्रिप्ट नो तो ये साब कमिशन खा कमिशन तांनि संजाखा तार माने नो कमिशन जे प्रपोजल लो कमिशन जे राइट लो आबुनो सरकार मानिनानै बाथा कमिशन साबो टिउजिएस नि प्रेसिडेंट सामासरन त्रिपुरा ताबना हामियानि सामने को गया हेकनो समासने फार्स्ट कमिशन चंजाखा सामासरन त्रिपुरा कमिशन आफरो सामासरन त्रिपुरा ता टिउजिएस जुडिसे ए रोमान स्क्रिप्ट मा खायनाय हने गांगाय केबोनि बाबे क्षमता करे आपरो सुधीर मजुमदार चीफ मिनिस्टर बरक जागाव रोमान स्क्रिप्ट चालू करे एच दिलो इनक्लूड करे कारण आई एम कांग्रेस
yang mo jujur ber Congress hingke abru tam bhaga a Roman script nganga ke Christian dong ni script sipo dormo setlang siu Christian dong bangna si hne se abo sentimental bising bising abo haijeri thanga hingka haini se abru kasawo hane second time mo kabo khage ta ka abru to sam somaka kumu kundo chodri ne thui thanga ane no ani mane bor bihiga ne related noklai abur khorokjano dormoni bai khaba ye khorokja montri no convince khage abu Christian bangai jorjina Roman script khage hage sauje abono damage khage amonga fact omono challenge ri ang sa omono jorje ke সাহস dong khanga ke omono challenge ri birodi dakhlai jai je angla confirm saiman ajaga abru chine ni bo khorokja member dong olindro lal tilpura nai sondi thagor bonna bono thangai sing saika Angkel jaspanantur uli jaspanangana dorma sormo norvarta wanchupni tamka sung satra rokle Roman script nango bo jono response raka boss sungno kochika angni saki ajora tamnayu kabota division ni leader tiese bokok raka support khade yang bising chairman aro tai minister no so jodi dormoni kumoi khawoi jodi si abo ike khaita ma kai a olindro lal tripura tam khai manchi emo hagai jini kapal khane ko second time jong kha kumur kundo chaudhary no cpm namalo majority Roman script third time jong kha pavitra sarkar west bengal ni basa bithunai pavitra sarkar saka Roman script majority abro cpm sarkar tam jaga jiten sarkar ja statement dekhabro पवित्र सरकारनि रिपोर्ट होनांगाय जे रोमान स्क्रिप्ट मेजॉरिटी तामगांगाय जों सीपीएम गांगांगाय बा सरकार गांगांगाय रोमान स्क्रिप्ट ने सपोर्ट खाया जों बांग्ला स्क्रिप्ट ने सपोर्ट खाया आं कयनानि मोसो जरा सीपीएम खाने दाखुब्रक ना आजराव सीपीएम सरकार नि खरकसा मन्त्री चिनि जितेन सार साकार दुईटा लाइन दैनिक संबाद कमिशन नि रिपोर्ट होनांगै रोमान स्क्रिप्ट मेजॉरिटी ताई जों राज्य सरकार नि रोमान स्क्रिप्ट नि सपोर्ट थाया जों बांग्ला स्क्रिप्ट नि सपोर्ट थाया दाखुब्रा बां सानानि मोसो जरा सीपीएम खाइदोंनाय नरम but abuk je CPM khajan hani wan suboi tongnai ra har Roman script ni birude bangla jodi se script khlai ni bosano tong sok khanya mo chong khang kai norok CPM no vote today rajbari bus kango je murti kaija abu hake tai buni nok bus kango jodi se kaija men mo chong khang kai nang CPM o abu BJP সরকার ko নতুন ত্রিপুরা খানা নতুন ত্রিপুরা মানে তামা ideology be kono phele nini geto jodi se duti kanda murti kaija khna mu song hanga kai nang BJP no board di CPM no board di Congress no board hayang na alternative one so among kha chini jeta dabi dawano toi sungje thangdari tomani aron theke yogi khadani ektal lama abo salate kono bikalp